Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam selamat sejahtera. Jadi kita dah habis dengan 5 chapter yang utama dan kita nak masuk fasa 2 lah ni kiranya. Fasa 2 semester 1 iaitu kita akan start dengan chapter 6. Kalau sebelum ni kita dah tengok we have looked into molecules macam water, and then kita dah tengok pasal DNA. Jadi kita nak tengok lebih lanjut the processes involving DNA, di mana dalam topik inilah expression of biological information. Kenapa yang dikatakan expression of biological information? Daripada gene kita nak tengok macam mana gene itu can be, the information from the gene are used to translated into protein, be expressed. So basically senang cerita kalau kita relate dengan chapter 4 Mendelian tu, macam mana genotype itu dia akan express kepada phenotype. So kita akan go into molecular level on seeing this concept from genotype dia akan express into phenotype. Phenotype itu adalah in the form of protein. Will be expressed in the form of protein. Inilah dia dalam chapter 6. So basically dia akan relate dengan chapter 1, chapter 4 dan walaupun suka nak ingatkan, walaupun chapter ini tidak masuk di dalam PSPM, dia tak masuk, tetapi chapter ini adalah sangat-sangat important sebab dia akan dijadikan sebagai awak punya tugasan 15 markah, dan dia juga akan masuk dalam UPS 2, tak silap saya. Masuk dalam UPS 2. So awak kena pay attention sebab masih dia dikiralah dalam awak punya pencapaian untuk mendapatkan A dalam bio. So please pay attention to whatever I say dan take note which one yang is very important lah. Alright, inilah dia topik chapter 6 expression of biological information. My favorite jugalah. So by the end of this topic, ini subtopics yang kita akan belajar DNA and genetic information. Kita akan belajar macam mana DNA replication occurs. Ingat, DNA replication occur dalam interface, S phase of interface. Kita akan tengok. Kemudian, settle DNA replication, kita akan cerita benda lain pula. The protein synthesis, which is transcription and translation. Maksudnya daripada DNA menghasilkan RNA, menghasilkan protein. Dan kita akan tengok secara ringkas macam mana gene is regulated. The expression of the gene itu is regulated. Macam mana daripada kita nak control the amount of protein dan sebagainya lah. Ini dalam gene regulation, but we focusing on like operons. So, kita akan start dengan 6.1 dulu. Okay, basically the concept of DNA and genetic information adalah awak kena faham. DNA itu kita dapat daripada where do we got our copies of DNA? We got it from our parents. Okay, adanya fertilization, adanya fusion of gamete daripada parents, dad punya copy of chromosomes berjumpa dengan mak punya copy of chromosomes, forming this homologous chromosomes. Chromosome itu adalah basically DNA yang telah dikompreskan, tetapi dia still lah DNA. And we obtain our DNA from our parents means it is passed from generation to generation. And DNA dia sangat-sangat important because dia adalah archive. It is the archive for the everything inside us. Okay, means it should be protected. That's why DNA it remains inside the nucleus. Dia akan sentiasa berada di dalam nucleus. As I said, kalau DNA ini keluar daripada nucleus, menunjukkan sel itu nak bunuh diri. If DNA is keluar saja DNA, memang sel itu akan kill itself, dia akan matikan diri dia. Okay, because DNA should be protected by all means. Macam you lah nak simpan duit, you simpan dalam bank. Okay, bank boleh je you simpan dekat rumah, tetapi they are prone to kecurian kan. So better you simpan dekat bank. Sama juga macam DNA is very very priceless that it has to be kept dalam nucleus. Alright. Dalam DNA itu ada apa? Basically, dalam DNA itu adanya information to produce protein and everything inside our body. So basically, dia ada information. That's why dia adalah sangat-sangat important. Dia adalah archive. Dalam arkib awak punya information. Dan the concept ni melibatkan konsep of central dogma. Macam mana daripada informasi itu kita nak terjemahkan dalam bentuk yang menghasilkan, let's say, expression. So, ini yang dikatakan central dogma. A theory in genetics and molecular biology di mana the information itu tersimpan di dalam DNA yang boleh self-replicate. Okay? Dan macam mana, how do we obtain the information? Dia akan undergo this what we call process transcription and translation, di mana dia akan transfer the information kepada messenger RNA in the transcription, which acts as a template for protein synthesis in translation. Daripada DNA tadi kita akan we would obtain the information from the DNA, tetapi kita tak boleh bawa keluar DNA, kita tukarkan dia, kita photostat dia dalam bentuk mRNA,
tetapi still dia ada information mengenai the DNA, then this photostat akan digunakan untuk produce protein. Okey, senang ceritanya adalah ibaratnya, tidaklah saya nak cakap, tapi macam ayat-ayat Tuhan. Okey, Tuhan itu special kan. God would never reveal himself to us, so dia akan pass dia punya the words of wisdom kepada nabi, messenger, messenger, utusan. After that nabi lah yang akan berdakwah kepada kita. Sama juga macam ni, lebih kuranglah konsepnya, di mana informasi daripada DNA itu dia akan pass kepada mRNA, and then dia akan use untuk menghasilkan protein. Important dia adalah kenapa, why is this very important? Because we want to preserve the genetic information. We want to protect the genetic information, which is DNA, dalam awak punya nukleus. Dan juga kita nak protect dia daripada keluar lah, sebab keluar saja DNA daripada nukleus. Di luar ini ada satu enzim yang dipanggil DNase. DNase ini dia akan potong DNA. Tetapi masalahnya DNase ini dalam satu plasm. Jadi kalau dia tak bolehlah nak potong DNA, sebab DNA itu berada dalam nukleus. Dia tak boleh nak masuk dalam nukleus. But then if DNA ini keluar, definitely DNA tadi akan jumpa DNA, dia akan potong, cut into pieces, that it cause the destruction of the DNA. But that's why kita kena ambil guna mRNA lah. Nanti saya akan cerita lebih detail. Alright? Dan DNA replication involve di mana process where we would love to produce, we want to produce two identical replicates from one DNA. Kenapanya? From one replicates to another molecule, daripada satu DNA. Ya, kenapa aku? Apa hal ni? Okay, basically adalah daripada satu DNA, from one copy of DNA. From one copy of DNA, kita nak menghasilkan dua copy of DNA. Yang ini berlaku di dalam S phase of interphase DNA replication. Saya akan ajar lebih detail. Astagfirullahaladzim, kenapa? Okay, saya akan tunjuk lebih detail later. It's just that saya nak tunjuk after saja DNA replication ini dia separate process. Yang ini adalah satu topik. Okay, DNA replication. The next part of the lecture adalah kita nak tunjuk daripada DNA itu dia tukar kepada, it change to pada RNA lah. From DNA dia akan will be use the information daripada DNA tadi, kita nak tukar kepada RNA. Okay, itu yang dikatakan transcription. Itu yang dikatakan transcription. From the process of DNA tadi, kita ambil information dia, then kita tukar dalam bentuk photostat yang kita panggil messenger RNA. DNA is transcribed, copied to form the messenger RNA, dan proses ini berlaku di dalam nukleus sebab DNA itu tak boleh keluar pun daripada nukleus. So kita lakukanlah this process, transcription itu berada di dalam nukleus. Okay, after that barulah mRNA tadi, photostat tadi, kita bawa keluar, dan kita akan gunakan daripada informasi tadi, kita akan gunakan untuk menghasilkan amino acid. Basically itulah yang dikatakan proses translation. Okay, we translate the photostat tadi kepada polypeptide, kepada amino acids. That's why we call it this process as translation and occurs in cytoplasm. In term of expression, inilah dia, from DNA to RNA, RNA to protein. Daripada DNA kepada protein, itu yang dikatakan expression. Alright? So basically inilah dia secara ringkasnya. Daripada dalam nukleus kita bawa keluar mRNA. mRNA tadi dia akan dihasilkan di dalam nukleus. Kemudian dia akan dibawa keluar daripada nukleus. After that, this mRNA tadi dia akan digunakan untuk menghasilkan polypeptide. So gambar rajah ni agak pening, tapi it's okay, saya dah sediakan gambar rajah yang lebih jelas. Jadi kita akan tengok lebih lanjut. Now, kita nak tengoklah the process sebelum kita translation. Kita nak tengok a different process yang berlaku ketika S phase of interphase before cell division yang dipanggil DNA replication. Okay, inilah dia DNA replication. Kita akan tengok lebih details macam mana kalau kita tengok dalam chapter privilege, chapter berapa? Chapter 4, chapter 3 kan. Daripada satu kromatid tu macam mana dia boleh menghasilkan sister kromatid. Inilah dia yang dipanggil DNA process known as replication. DNA replication to produce two copy of DNA. Ini adalah the same dengan yang ni. Yang kromosom yang pertama sama dengan kromosom yang kedua. DNA yang pertama sama dengan DNA yang kedua. So ini yang kita nak tengok dalam this topic, DNA replication. Alright.
So basically, DNA replication is the process of producing two identical DNA replicates from one original DNA molecule, dan ia occur secara semi ataupun semi-conservative. Kalau you from US, semi lah, semi-conservative. Tapi kita ni siapa ya? Kita ni adalah Melayu je kan? Melayu Totok orang panggil kan? Kita ni Malaysian. Occurs by semi-conservative replication mechanism based on Matheson and Stahl experiment. You boleh baca lah pasal this one, but I'm not going to go into more details. Okay, so apa itu semi-conservative? Basically, there are three model that can be used untuk describe DNA replication. The first one adalah conservative. Bila kata conserve means kita simpan, kita jaga. So basically daripada satu strand of DNA ni, dia akan menghasilkan daughter DNA yang definitely ada satu kopi DNA yang sama macam parent dan satu kopi one another copy of DNA yang ada dua strand itu adalah new strands. Maksudnya kita we actually conserve this parental DNA into the next generation. Kita conserve, kita preserve. Okay, dia masih yang sama. Dia tidak ada campuran. Tetapi ada satu DNA daughter DNA yang baru yang terdiri daripada memang completely new strand. This one adalah conservative. Yang kedua, kita ada semi-conservative. Semi means separuh. Kenapa yang dikatakan separuh? Basically, kita ada one parental DNA. Daripada this parental DNA, menghasilkan dua daughter DNA yang terdiri daripada setiap daughter DNA itu, it has one copy of parental DNA, one strand of DNA, parental DNA, and another one new strand of DNA, newly synthesized strand. Sama juga macam ni. Dia ada dua daughter DNA yang ada one parental strand and one newly synthesized strand. Dia semi. Kita conserve satu saja. We conserve separuh saja, which is one strand daripada dua strand. That's why namanya we call it semi-conservative. The third one is the dispersive, in which the daughter DNA contain chunks of both the parent DNA dan juga the newly synthesized DNA. Basically, model ini mengatakan DNA itu dia pecah-pecah, lepas tu dia cantum balik dengan yang the newly synthesized strand warna kuning itu. So adanya dispersiveness of the DNA that allow the formation of daughter DNA yang ada terdiri daripada campuran of the parental dan juga the newly synthesized DNA. Okay, ini adalah dispersive. Tetapi the one that we accept adalah semi-conservative. Kita guna this model untuk explain DNA replication, di mana DNA itu terdiri daripada satu parental strand dan satu lagi the newly synthesized strand. Kita akan tengoklah this one lagging, this one leading strand, right? Again, the semi-conservative DNA model, it occurs during S phase of interphase in cell division. Sebelum sel itu nak divide, baru dia akan undergo the replication. Kalau sel itu tak maunya nak divide, if the cell doesn't want to divide, it would never undergo DNA replication. Dia tak akan undergo DNA replication because this process is extremely complex and risky kepada kesalahan. It's prone to error. So memang kita tak selalu buat, melainkan sel itu nak divide. Maksudnya DNA replication itu occur sangat-sangat kerap dalam stem cell. But stem cell memang always divide. Memang very mitotically active. Okay? Macam shoot apex, root tip itu kan, itu semua adalah will always undergo DNA replication. Okay? Dan kita menggunakan semi-conservative di mana dalam DNA, daughter DNA yang dihasilkan akan mempunyai one parental DNA strand dan juga dia akan ada one strand yang ada parent DNA dan another strand yang memang the newly synthesized strand. Okay, itu yang dikatakan semi-conservative. Satu strand parent, yang ni strand parent. This one adalah the newly synthesized strand. Alright. Dan ada 3 steps untuk DNA replication, iaitu initiation, elongation and termination. Alright. Ada 3 step. Sama juga macam transcription, translation pun ada 3 step yang sama, iaitu permulaan, pemanjangan dan juga termination. Kita nak stop lah. Alright. Ini adalah steps dia.